Kisa mo ni. Hala, it's a wolf. Guys, awa. Awa. Naianak si El Gato. Look. Ano siya? Naanan siya eh. Look. Hala. I want them both. Oy. This is her. This is El Gato's wife. What should we name Wait, her? ano to siyang name? Say name. Wait lang. Oh no, that's her wife. If you look, lalaki si El Gato. Oh, it's his wife. Wala, gitanggal man ang ano nga. Sa tayo pa kanan niya. El Gata. El Gata. This is El Gata. Uy, na plot twist dito oh. El Gato. So, kaya ba naman sa akong buhaton guys? Uy, uyap daw tanamina. Mapapicture tanamina nga natin pareha kay Rani oh. Happy anniversary, babe. Mana?